नमस्कार गुरुदीपन जेना आपन को बहुत बहुत स्वागत क्रिकेट बाणी इंस्टाग्राम लाइव रे। नमस्कार भाई नमस्कार धन्यवाद। ओडिशा क्रिकेट लीग खेली सारचंदी ता सहित सुवानी 11 रो गोटे क्लास बैट्समैन को जाय थे आपन को जने क्लास बैटर भाबरे आपन ओडिशा टेनिस क्रिकेट रे निजर परिचय सृष्टि करचंदी। ओपनिंग हो नंबर 3 हो कि मिडिल ऑर्डर रे आपन को जोठी कैप्टन चाहंती सेठी आपन को फिट कर दियंती। गुरुदीपन एई सीजन रे सुवानी 11 पय बहुत सुंदर परफॉर्मेंस देइचंदी। गुरुदीपन आज हमर गेस्ट आउ थरे आपन को धन्यवाद दे क्वेश्चन आंसर ए सेक्शन को आमे आरंभ करिबा। सर्वप्रथमे गुरुदीपन आपन कोठो बिलोंग्स करंती आपन को ब्लॉग कोठी आपन को जन्म स्थान ठीक हम दर्शक बंधु मान को परिचय देबे। आउ थरे धन्यवाद देबी मते आपन को सरे इनवाइट करथियारु। तो मु ए जलेश्वर रे ही जन्म नेछि। जलेश्वर राजपुर बोली गोटे गां अछि तो सेठी जन्म नेछि आउ सेठू छोट बेलू खेल स्टार्ट कर। टेनिस क्रिकेट को चूज करिबा आमे आपन को ओडिशा क्रिकेट लीग रे देखितलु किंतु जेहेतु आमे सर्वप्रथमे आपन को टेनिस क्रिकेट माध्यम रे जानिछु टेनिस क्रिकेट को चूज करिबा आ पछरे रीजन कोन थिला टिके हमकु जणाइबे। रीजन होची मु जते बेले छोट थिले छोट बेलू मो घर पाखरे ही टेनिस बॉल रू खेली की मोर जर्नी टा स्टार्ट हेछि। तो ड्यूज बॉल को मु सेकंड चॉइस थिला मोर सेटा। तो जेहेतु माने कोन बालेश्वर रे मु खेलुची ड्यूज बॉल प्रैक्टिस करथिली। तो ड्यूज बॉल रे खेलवा को हेले किछि आपन को पैसा देवा दरकार पड़ियो। ए आपन गोटे बैट किनंतु किंबा गोटे ग्लोव्स किनंतु किंबा गोटे बैट किनंतु तो आपन को पैसा दरकार पड़ियो किंतु ड्यूज बॉल रे क्लब मैच रे गले एते पैसा मिले नै। तो टेनिस बॉल को एथि चूज करथि जा पर कि मु जदी टेनिस बॉल गोटे दुटा टूर्नामेंट खेलुची कि सीजन रे मु 10 टा 20 टा टूर्नामेंट खेलुची मते 2 पैसा मिलिबो जा पर मु गोटे बैट किनि परिबी कि गोटे मोर जिनस जोटा दरकार पड़ियो मु मोबाइल रिचार्ज पड़ियो मु सेटा रिचार्ज निजे करि परिबी मते घर को मागिया को पड़िबोनी। तो सेति पई मु ड्यूज बॉल भी कंटिन्यू रखिची आ मझरे मझरे टेनिस बॉल भी खेलु। बहुत सुंदर भाବରେ ଆପଣ मैनेज करछंदी टेनिस क्रिकेट को ड्यूज बॉल क्रिकेट को आ ଆମେ आशा करिवु कि आपण ड्यूज बॉल क्रिकेट रे आउरी बहुत सारा उपलब्धि आपणक कैरियर रे जोड़ी हे जाओ आ आपण ओडिशा रणजी पे भी हमको नजर आसंतु आगामी समय रे किंतु ए क्रिकेट खेलिबा पछरे आपणक मार्गदर्शक किए रहिसंती आपण काहाकू रोल मॉडल काहाकू आपण से सुपर हीरो बोली भाबंती। सुपर हीरो कहले मो भाई को मु कहिबी काई ना मु जते छोट थिली सेते बेले से मते मु जते माने एमती खेलु थाए गां रे मते से गोटे बैट बनै की देथिला। तो से बैट रु मु स्टार्ट करथली खेल आउ से बैट रे बहुत सारा रन भी करथली। तापर से भी मते सपोर्ट बहुत करथिला जे कि तू क्रिकेट खेल क्रिकेट भलो खेलुचु आउ जदी एमती होबो कि बाहर भी जदी जाई कि बाहर स्टेट रे क्रिकेट खेलिबो आहुरी भलो लाभ कर पेरु काने तो बाहर टैलेंट अछि। तो से मते कहितला जा फले मु मोर सहित इंटरेस्ट टा टिके बढ़ी थिला अधिक जे मु दिने ड्यूज बॉल खेली बाहर जाई खेली बाहर स्टेट रे रिप्रेजेंट करिवि मो इंडिया को रिप्रेजेंट करिवि। तो सेहि दिनठु मोर क्रिकेट को आशा हितला तो मु मोर सही श्रेयटा भाई को देबी। ओके स्टार्टिंग केबे करिथिले गुरुदीपन जेना आपण गोटे पर्टिकुलर ईयर आपण होइबे। टूर्नामेंट स्टार्टिंग करथिले मु 2015 16 पाखु स्टार्ट कर 15 16 सुवानी 11 वेस्ट बेंगल एमिति गोटे टीम जे कि गत 2-3 वर्ष धरि ओडिसा रे बहुत स्ट्रगल करिछि बहुत कष्ट करिछि ए टीम आमे निज आखिरे देखिछे किंतु एही सीजन रो किछिटा मैच मोर जो क्वेश्चन थिला गुरुदीपन आपन सामने रे कि सुवानी 11 वेस्ट बेंगल एमिति गोटे टीम जहां तो क्रेज रहिछि किंतु रिजल्ट आसु नथिला किंतु एही सीजन रे सुकुनी प्रीमियर लीग आपण रनर्स अप हेले जिलिंडा कप कटक आपण रनर्स अप हेले प्रथम थर पय आपण बेलमला कप भद्रक रे जो टूर्नामेंट होतला जोटी आपण लुकुवारियर्स को हरि चैंपियन हेतिले। सुवानी 11 रा स्टार्टअप केमति हेतिला सुवानी 11 पछरे किए रहिचंती आ कौन सब रहस्य रही सुवानी 11 रो टिके खुलासा करिवे।
ସୁହାନି 11 ଯୋଉଟା ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁହାନି 11 ବିଷୟରେ, ତ ସେଇ ଟିମ୍ ଟା ଆପଣ ଯୋଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଦେବାଶିଷ ଦାଦାଙ୍କୁ, ସେ ଫାଷ୍ଟ ଟିମ୍ ଟା ବନେଇଥିଲେ 2014-15 ସେ ଟିମ୍ ବନେଇଥିଲେ ଯୋଉଟାର ନାମ ଥିଲା ବାଇପାଟଣା। ତ ସେ ଟିମ୍ ଟା ବନେଇଥିଲେ, ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନଥିଲି, ମୁଁ ଏଇ ଟିମ୍ ରେ ଜଏନ୍ କଲି 2020-21 ରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି। ତ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଟିମ୍ ଟା ଥିଲା, ବହୁତ ନାମ ବି କରିଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରି ବହୁତ ନାମ କରିଥିଲା। ତାପରେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ମୁଁ ସେଇ ବାଇପାଟଣା ନାମରେ ଖେଳିଲି। କିଛି ମାନେ 2022 ରେ ଜିତୁ ଭାଇ, ଆପଣ ଯୋଉ ସୁଜିତ ଭାଇ ନାମରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ସେ ଆସିଲେ, ଯେହେତୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଆମ ଟିମ୍ ଟା ଭଲ ପ୍ଲେୟର ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରୁଛି, ତ ସେ ଚାହିଁଲେ କି ଯେ ଆମେ ଯଦି ଲୋକାଲ ଉପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଉପରେ ଯଦି ଏତେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିକି ଜିତୁଛେ, ତ ଆମେ ଅଲ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବି ଯିବା, ଅଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବା, ଲୋକ ଆମକୁ ଜାଣିବେ। ତ ସେ ସେଇଟା ଆମକୁ କହିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା କି ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଜଣେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ କାହିଁକି ନ ଯିବା। ତ ସେ ଆମକୁ ଓକେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସପୋର୍ଟ କଲେ, ମୋଟିଭେଟ କଲେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତ ତାପରେ ଆମର ସୁହାନି 11 ଯୋଉଟା କି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲା ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ରୁ ଗଲା, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିଲେ, ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାଚ୍ ଆମକୁ ହାରିଲେ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଯାଉଥିଲୁ, ମ୍ୟାଚ୍ ହାରୁଥିଲୁ, ତ ଆମର ବି ଇଚ୍ଛା ଏମିତି ହଉଥିଲା କି ନାଇଁ ଆମେ କାହିଁକି ଯିବୁ, ଯାଉଛେ ହାରି ଯାଉଛେ, କିଛି ଲାଭ ହଉନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ତ କଥା କହିବେ, କାହିଁକିନା ମ୍ୟାଚ୍ ଯଦି ଆମେ ନ ଜିତୁଛୁ, ଏପଟେ ସାଇଡରେ ଆମକୁ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ବଟ୍ ଆମର ଯୋଉ ଦେବାଶିଷ ଦାଦା, ଆମର ସୁଜିତ ଭାଇ, ତାପରେ ଆପଣ ଏଇ ବର୍ଷ ଜାଣିଥିବେ ଶାନ୍ତନୁ ଭାଇଙ୍କୁ, ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ କରୁଥିଲେ କି ଠିକ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଦିନେ ବାଇ ଦିନେ, ଡେ ବାଇ ଡେ ଆମେ ଭଲ ଖେଳି ଖେଳି ଯାଉଛୁ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ, ତମେ ଖେଳି ଚାଲ, ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଲ ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟାଚ୍ ଯିବା, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଆମେ ଜିତିବୁ। ତ ସେ ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ବି ନ ହଉଥିଲା ଆମେ ଯିବାକୁ, ଖେଳିତେ ନ ଆମେ ଯିବାନି, ତ ଆମକୁ ସେ ମୋଟିଭେଟ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ, ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିଲୁ। ଆଉ ଯେ କହନ୍ତିନି କି ଯଦି ଆମେ କଷ୍ଟ କରିବା ତ କୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳେ, ସେଇଭଳି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲୁ, ଗୋଟେ ବି ଆମେ ଫାଇନାଲ ଯାଇପାରିଲୁନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ମାନେ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଜନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ବି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଲା, ମିଡିଲ ରେ ବି ଯାଇପାରିନଥିଲୁ। ଫାଷ୍ଟ ଫେବୃଆରୀ ମନ୍ଥରେ ଆମକୁ ଯୋଉଟା କି କଷ୍ଟ, ଯୋଉ ଆମେ ବର୍ଷ 1.5 ବର୍ଷ ଧରି କଷ୍ଟଟା କରିଥିଲେ, ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଲା, ଆମେ ରନର୍ସ ଅପ୍ ବି ହେଲୁ, ଚାମ୍ପିୟନ ହେଲୁ। ତ ଏଇ ଶ୍ରେୟଟା ଆମେ ସେଇ ଆମର ବଡ ଭାଇ ଜିତୁ ଭାଇ, ଆମର ଦେବାଶିଷ ଭାଇ ଆଉ ଶାନ୍ତନୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେବି। ଆଉ ଆପଣ ବି ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ଥ୍ରୋରେ କି ବହୁତ କିଛି ମୋଟିଭେଟ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଯେ ନା ଆମେ ଯଦି କ୍ରିକେଟ ବାଣୀ ଭାଇ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନେ ବି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ, ଆଉ ଗଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବୁ। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶ୍ରେୟ ଦେବି। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବୁ, କାହିଁକିନା ପଡିଆରେ ଆପଣ ଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍, 6 ଓଭରରେ 100ରୁ ଅଧିକା ରନ୍ ଚେସ୍ କରିବା, ସୁଜିତ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଥିଲେ। ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କଣ ଥିଲା, କଣ ଭାବିକି ଆପଣ ପଡିଆ ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମାଣିକ ସାର ଆଉଟ ହେଇଗଲେ, ଯୋଉଠି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ ର ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ଲେୟାର କୁହାଯାଇଥାଏ ମାଣିକ ଚାନ୍ଦ। ଆଉ ସେଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବି କରିଥିଲେ, ବୋଲିଂ ବ୍ୟାଟିଂ ବହୁତ ଭଲ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିକି ଦେଖେଇବା, ଗୁରୁଦୀପନ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ କଣ ଭାବୁଥିଲେ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 6 ଓଭରରେ 102 ରନ୍ ଥିଲା, ବଟ୍ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି, କାହିଁକିନା 6 ଓଭରରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର 1 ଟିମ୍, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ 5ଟି କି 6ଟି ଭଲ ବୋଲର ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ 6 ଓଭରରେ 102 ରନ୍ ମାରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବ୍ୟାଟିଂ କଲି, ଆମେ ସୁଜିତ ଭାଇ ମୁଁ କଥା ଏଇଟା ହଉଥିଲେ କି ଆମ ପାଖରେ 5 ଓଭର ଅଛି, ଆମେ 5 ଓଭରରେ ଆମକୁ 14ଟାରୁ 15ଟା ଆମକୁ ଛକା ମାରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେମିତି ହଉ 30ଟା ବଲରେ ଆମକୁ 15ଟା ଛକା ମାରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଆମେ ଯଦି 14ଟା କି 15ଟା ଛକା ମାରୁଛୁ, ତ ଆମେ ଇଜିଲି ମ୍ୟାଚ୍ ଟାକୁ ଜିତିବା ବୋଲି ମାଣିକ ଭାଇ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲେ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଯେମିତି ହଉ, ଆମେ ସୁଜିତ ଭାଇ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ ଆମକୁ 15ଟା ଛକା ମାରିବାକୁ ପଡିବ। 5 ଓଭର ଆମ ହାତରେ ଟାଇମ୍ ଥିଲା, 30ଟା ବଲରେ ଆମେ 14ଟାରୁ 15ଟା ଛକା ମାରି ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ। ତ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଓଭରରେ ଯେତେବେଳେ ସୁଜିତ ଭାଇ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦେଲେ, 2ଟା 3ଟା ଛକା ମାରିଲେ, ତାପରେ ମୋର ବି ନିଜର କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିଲା କି ନାଇଁ, ଯଦି ସେ ମାରିପାରିছে ତ ମୁଁ ବି ମାରିପାରିବି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଭଲ କନେକ୍ଟ ବି ହେଇଯାଉଥିଲା, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା, ଏମିତି ଆମେ ଯେମିତି ସଟ୍ ମାରିଲୁ ସେମିତି ଛକା ହେଲା। ତ ସେଇଟା ହିଁ ଚିନ୍ତାଧାରା କି ଆମେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଟା ଜିତିଥିଲୁ, ତାଙ୍କଠୁ, ତ ଆମକୁ ଆଉ 2ଟାରୁ ଯେମିତି ହଉ ଗୋଟେ ଜିତିବାର ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଏମିତି ମୌକା ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ ଆମ ପାଖକୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିଛୁ। ତ ଭାବିଥିଲେ ଏମିତି ମୌକା ଆଉ ଆସିବନି, ଯଦି ଆମକୁ ଏଇଟା ମୌକା ମିଳିଛି ତ ଆମକୁ ଏଇଟାକୁ ଛକା ମାରିବାର ଅଛି ଯେମିତି ବି ହଉ। ତ ସେଇ ପ୍ଲାନ୍ ଟା ଥିଲା ସୁଜିତ ଭାଇ ମୋର, ଆମେ 14ଟା 15ଟା ଛକା ମାରିବା, ମ୍ୟାଚ୍ ଟାକୁ ଜିତେଇବା, ଆଉ ସେଟା ହେଲା ବି ସେମିତି। ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଲୁହ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ପୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲି, ସେ ଖୁସିର ଲୁହ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା ପରେ କେତେ ସାରା ୱିଶେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସେପଟ ସାଇଡରୁ ମିଳିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଓନର୍ସ ଯୋଉ ଶାନ୍ତନୁ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁଜିତ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେବାଶିଷ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା, ମାହୋଲ କେମିତି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଡିଆ ଛାଡିକି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଫେରିଲେ, କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲା?
ନାଇଁ ସେଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର ଇଏ ଥିଲା କି ଆମେ ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିକି ଗୋଟେ ବି ଆମେ ଫାଇନାଲ ଜିତି ପାରିନଥିଲୁ। ଆଉ ଜିଳିନ୍ଦା କପରେ ଆମେ ଫାଇନାଲ ଯାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ଆମେ ଚମ୍ପିୟନ ହେଇପାରିନଥିଲୁ। ତ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭୋକ ଥିଲା କି ଯେମିତି ଆମେ ଚମ୍ପିୟନ ହବୁ। ଆଉ ଆପଣ ମୋ ଇନିଂସ ବି ଦେଖିଥିବେ ଏଇ ସିଜନ ରେ, ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ଇନିଂସ ହେଇପାରିନଥିଲି, 10, 15, 20, 30 ଏମିତି ସ୍କୋର ହଉଥିଲା ମୋର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଭାଇଟାଲ ଟାଇମ ରେ ବି ମୁଁ ମାନେ ଏମିତି ଖେଳିଦେବି ମୋର ବି ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ମୋ ଉପରେ। ତ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଯାହାଫଳରେ ମାନେ ମୁଁ ବି ଭାବିଲି କି ନାଇଁ ମତେ ମୋର ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଇନିଂସ ଆଜି ଆସିଲା ଆଉ ଯୋଉଟାରେ ମୁଁ ଫାଇନାଲ ଜିତିଲି। ସୁଜିତ ଭାଇର ମୋର ବେଷ୍ଟ ଇନିଂସ ଥିବ କହିତେ ଗଲେ ଅଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇଟା ହିଁ ବେଷ୍ଟ ଇନିଂସ ଆମର ଥିଲା। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ। ସେଇଟା ଆମେ ଭଲ ବେଷ୍ଟ ଖେଳିଲୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୁସିର ହିଁ ଲୁହ ଥିଲା। କାହିଁକି ନା 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାମ୍ପିୟନ ଜିତିଲୁ। ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ଲୋକ ବହୁତ କିଛି କଥା ଆମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ଆମକୁ କହିପାରିବେନି ଯେ ତମେ ମ୍ୟାଚ ଜିତି ପାରୁନ, ଯାଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ତମେ ଖେଳ ଜାଣିନ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କଥା ଶୁଣେ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁହଁ ବି ଚୁପ ହେଇଥିଲା। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ସେଦିନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଆଶା କରିବୁ କି ଏଇ ସିଜନରେ ବି ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଚାମ୍ପିୟନସିପ ହାସଲ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଦେଖିବେ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ପଡିଛି, କଣ କଣ କରିବାକୁ ପଡିଛି କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ? ମତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କହିଲେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ମେଟ୍ରିକ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ପରେ ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତ ସେଠାରେ ମୋ କାକା ଆଉ କାକି ରୁହନ୍ତି, ଭାଇମାନେ ବି ରୁହନ୍ତି। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇଥିଲି କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବି। ମୁଁ ସେଠି କାକା ମାନେ କଣ କିଡବ୍ୟାଗ୍ ଏକା ଆଣି ଦେଇନଥିଲେ ମତେ। ତ ମୁଁ 2 ଦିନ ଧରିକି କାନ୍ଦିଥିଲି ସେଠି ଯେ ମତେ କିଡବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିକି ଦିଅ ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ଯିବି। ତ ସେଠି କାନ୍ଦିଲା ପରେ ବାପା ପଇସା ପଠେଇଥିଲେ, ମୁଁ କିଡବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିଲି, ମୁଁ ଖେଳିଥିଲି ତାପରେ ସେଠି। ତ ଯୋଉ ଖେଳିଥିଲି ସେଠି ସମର କ୍ୟାମ୍ପ ଗୋଟେ ହୁଏ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ, ଯୋଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ସମର କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ସମର କ୍ୟାମ୍ପରେ ମାସେରୁ 1.5 ମାସ ମୁଁ ସେଠି କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଥିଲି। ତାପରେ ମାସେ 1.5 ମାସ ପରେ ସେଠି କହିଲେ କି ସମର କ୍ୟାମ୍ପରେ ଶନିବାର ରବିବାର 2 ଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହବ ଆଉ ସପ୍ତାହ ସାରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ଖେଳିବି, ଯଦି ଏତେ ଦିନ ରହିବି, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ତ 2 ଦିନ ଖେଳିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ସେଠି କଣ କଲି, ମୁଁ ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲି ଓଡିଶା, ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଠି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭଲ ଭଲ କ୍ଲବ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ପ୍ରଗତି କ୍ଲବ ହଉ, ପାରାମାଉଣ୍ଟ କ୍ଲବ, ଆମର ରାମେଶ୍ୱର, ଏମିତି ଭଲ ଭଲ କ୍ଲବ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ରହିକି ଖେଳିବି। ତ ସେଠି ମୋ ଭେଣୀ ଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଗଲି। ଯାଇକି ସେଠି କ୍ଲବ ଫ୍ଲବ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି ସରିଲା। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଯିବାର ଥିଲା ମୋର ଖେଳିବାକୁ 2016ରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ 4-5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କର ପାରାଲିସ୍ ହେଇଗଲା। ଓକେ। ତ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ପାରାଲିସ୍ ହେଇଗଲା, ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହେଲାନି ଯିବା ପାଇଁ କୁଆଡେ ବାହାରକୁ। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ହାତ ଗୋଡ ପୁରା ଟୋଟାଲି କାମ କଲାନି। ତ ମୁଁ ଆଉ ସେଠୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେଠୁ 2 ବର୍ଷ କ୍ରିକେଟ ବନ୍ଦ କରିଥିଲି। ସେଠି ପ୍ଲସ ଟୁ ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲି, ପ୍ଲସ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲି। 2 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ ପରେ ପଢାପଢି ଛାଡିଦେଲି। 2018ରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ସମ୍ବଲପୁର। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆପଣ ନାମ ଜାଣିଥିବେ କି ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଗେଲୱେ ନାମରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଅଛି। ଓକେ। ତ ସେଇ କମ୍ପାନୀରେ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ରହିଲି ସେଠି, 2018-19 ସେଠି ରହିଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ହେଲା, କରୋନା ପରେ ସବୁ ସେଠି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲାନି। ତ ସେଠୁ ମୁଁ 2020ରେ ରିଟର୍ନ ଆସିଲି ଘରକୁ। ଆଉ ରିଟର୍ନ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ପୁଣି ଥରେ। ଯୋଉ ମୋର କ୍ରିକେଟ ଖେଳଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା 2 ବର୍ଷ ଧରି, ସେଇଟା ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି 2020ରେ। ଆଉ 20ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଲୋକାଲ ମ୍ୟାଚ ଖେଳୁଥିଲି। ଲୋକାଲ ମ୍ୟାଚ ପରେ ଆମର ଦେବାଶିଷ ଦାଦା ଯିଏ, ସିଏ ମୋ ଖେଳ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ଟିମକୁ ଇନଭାଇଟ କଲେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଗଲି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଟିମକୁ ଗଲା ପରେ କି ହିଁ ମତେ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁଦୀପନ ଜେନା। ତ କେବଳ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଟିମକୁ ଗଲି। ତ ଲୋକାଲ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଲି, ବାହାରେ ସବୁ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଲି, ଯାହା ଫଳରେ କି ମୋର ଆଜି ନାମ ହେଇଛି ଗୁରୁଦୀପନ ଜେନା। ତ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ମତେ ପଡିଛି। ଓଡିଶା କ୍ରିକେଟ ଲିଗରେ ଯେତେବେଳେ ନାଁ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର, ସେତେବେଳେ କେତେ ଖୁସି ଥିଲେ? ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆପଣ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବେ, ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ଲିଗ୍, ଓଡିଶା ତରଫରୁ ଏ ଲିଗ୍ ହଉଛି ଓସିଏ ତରଫରୁ, କେତେ ବଡ ଚାନ୍ସ ଥିଲା? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନାଁ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ କଣ ଭାବୁଥିଲେ, ଆଉ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯାଇଥିଲା ଓସିଏଲ ରେ? ଅବଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କଳାହାଣ୍ଡି କପ୍ ଯାଇଥିଲି, ଯୋଉଟା ୱାନ୍ ଡେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ୱାନ୍ ଡେ ରେ ଏତେ ଭଲ ମୋର ପରଫର୍ମ ନଥିଲା। ତାପରେ ସୁପର ଲିଗ୍ ଆମ ଟିମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲା। ସୁପର ଲିଗ ରେ ମୋର 3ଟା ସେଞ୍ଚୁରୀ ଜଷ୍ଟ ମିସ୍ ହେଲା, 3ଟା ସେଞ୍ଚୁରୀ। ତ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସେଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ 70ରେ ଆଉଟ୍ ହେଲି, ଗୋଟେ 87ରେ ଆଉଟ୍ ହେଲି, ଗୋଟେ 98ରେ ଆଉଟ୍ ହେଲି। ତ 3ଟା ସେଞ୍ଚୁରୀ ମିସ୍ ହେଲା, ବହୁତ ହର୍ଟ ହେଇଥିଲା ମତେ ସେତେବେଳେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଫିସିଆଲ ସିଲେକ୍ସନ ମୋର ନାମ ଆସିଲା, ତ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ନାଇଁ, ଯେହେତୁ ଏତେ ଗୋଟେ ମତେ ମୌକା ମିଳିଛି, ବଡ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମତେ ମିଳିଛି,
तो ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିକି ଦେଖେଇବି କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେହେତୁ ଟେନିସ୍ ବଲ୍ ଖେଳୁଛେ ତ ଆମେ 8 ଓଭର 10 ଓଭର ଖେଳୁଛେ ମାନେ T20 ଆମକୁ ଇଜି ହବ ଖେଳିବାକୁ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଯେମିତି ବି ହଉ ମତେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ 2ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ମୁଁ ଖେଳିଥିଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟ 2ଟା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏତେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ନଥିଲା, ତାପରେ ଡ୍ରପ୍ ହେଇଥିଲି, ପୁଣି ଲାଷ୍ଟରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଓପନ୍ କରିଥିଲି 15-16 ରନ୍ କରିଥିଲି ବାସ୍, ତାପରେ ଆଉ ଡ୍ରପ୍ ହେଇଥିଲି। ଏତେ ବି ଭଲ ଯାଇନାହିଁ ଆସିଏଲ୍। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣ ପାଇଲେ, ଯୋଉ ପ୍ଲେୟାର ବହୁତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଓକେ, କିଛି ଏଇଟା ବହୁତ କିଛି ସୁଜିତ ଭାଇ ଆସିବା ମୋର ପୁଣି ଆଉଥରେ ହଁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ସମାପ୍ତ କରିବେ। ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ସୁଜିତ ଭାଇ ଆମର ସିନିୟର ପ୍ଲେୟର ଥିଲେ, ତ ସେ ବି ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ତ ମୁଁ ବି ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ତ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସୁଜିତ ଲିଙ୍କା ଜଣେ ଓଡିଶା, ଯଦି ଆମେ ଓଡିଶା କ୍ରିକେଟ କୁ ଉଠେଇକି ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଭଳି ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟର ବହୁତ କମ ଆପଣଙ୍କୁ ନଜର ଆସିବେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡଗ ଆଉଟ୍ ସେୟାର କଲେ ତ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିବ, ଆଉ ଆପଣ ସେଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କୁ ନେଇକି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟ ବିଷୟରେ ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଗୁରୁଦୀପନ ଜେନା, ଏଠିକାର ରୁଲ୍ସ ଅଲଗା ଥାଏ, ଏଠିକାର ଫର୍ମାଟ ଅଲଗା ଥାଏ, ଏଠିକାର ଗେମ୍ ଅଲଗା ଥାଏ। କୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କି କୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ରୁଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ଯାହାକୁ ଆପଣ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚମ୍ବିତ ହେଇଗଲେ, କିଛି ଗୋଟେ ଫନି ଟାଇପ ର ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଥିବ କି ନାଇଁ ଆରେ ୟାର ଆମର ତ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ସ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଇଏ ରୁଲ୍ସ କୋଉଠୁ ଆସିଗଲା, ଏମିତି କିଛି କେବେ ହେଇଛି ସିଚୁଏସନ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟ ରେ? ସେମିତି ରୋଲ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା, ମାନେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆମର ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଯୋଉ ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ ଜାଗାଟା ଅଛି, ସେଟା ନାମ ଟା ମନେ ପଡୁନାହିଁ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ବାଳନ୍ଦା ମ୍ୟାଚ୍ ହଉଥିଲା। ବାଳନ୍ଦା ତ ଆଜ୍ଞା ବାସ୍ ସେଇଠି ମୋର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ହଉଥିଲା, ତ ଯୋଉ ଲେଗ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଲେ, ତ ମୁଁ କଣ ଥିଲି ନା ମୁଁ କ୍ରିଜ ରୁ ଟିକେ ବାହାରେ ଛିଡା ହେଇଥିଲି। ତ ସିଏ ମତେ କହିଲେ କି ବଲ୍ ପକେଇବା ଆଗରୁ ବୋଲର ଯେତେ ରନିଂ କରୁଛି ତ କ୍ରିଜ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ତ ମୁଁ ସେଇ ରୋଲ ଟା ଶୁଣିକି ମୁଁ ବି ନିଜେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟରେ ଏମିତି ରୋଲ ନାହିଁ କିଛି। କାହିଁକିନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟରେ ବଲ୍ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବଲ୍ ସୁଇଙ୍ଗ ହୁଏ, ବେଟର ମାନେ ଟିକେ ଆଗରେ ଛିଡା ହୁଅନ୍ତି ବଲ୍ କୁ ସୁଇଙ୍ଗ କୁ କାଟିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ସେମିତି ଛିଡା ହେଇଥିଲି ଆଗରେ ଖେଳି, ମତେ ଏମିତି କହିଲା, ମୁଁ ସେଇ ରୁଲ ଟା ଶୁଣିକି ଟିକେ ସକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି। ତ ଏମିତି ବି ରୁଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡିଛି। ଓକେ, ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଯଦି ଜିତିବାକୁ ଚାହେଁ ତାହେଲେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସୁନୀଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମତି ସମୀର ହୁଅନ୍ତୁ, ମାଣିକ ଚାନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୁଡୁ ସିଂ, ଗୁରୁଦୀପନ ଜେନା, ଏଇ ଯୋଉ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଥିଲା, ये टीम केते एंजॉय करथला, हारिबा जितिबा तो पार्ट ऑफ गेम, किंतु जेतेबेले आपण पडिया को लोउतले ये टीम सहित गोटे प्लेयर भाबरे केते मजा आस्तला खेलिबा पई। ଅବଭିୟସଲି ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା, କାହିଁକି ଆମେ ସବୁ ଏ ସାଇଡ୍ ରେ ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛୁ, ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛୁ ବି, ଏମିତି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛୁ ବି। ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅଲ ଓଡ଼ିଶା ଯାଉଥିଲେ, ମାନିକ ଭାଇ ବହୁତ କିଛି ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟ କରୁଥିଲେ କି ନାଇଁ ଆମେ ଖେଳୁଛେ ମାନେ ଯିଏ ବି ଆମ ଟିମ୍, ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ ବି ଟିମ୍ ଥାଉ, ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ଏବିଲିଟି ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହରେଇ ପାରିବୁ। ତ ସେ ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟ କରୁଥିଲେ, ଆମ ବଡ ଭାଇ ମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟ କରୁଥିଲେ କି ଆମେ ଯଦି ଭଲ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଦେଖେଇବୁ ତ ଆମେ ଜିତି ପାରିବୁ। ତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଆଉ ଖେଳରେ ତ ସେମିତି ହାର ଜିତ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଶିଖିଥିଲି ଯେ ଅଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଏକ ଜିତିବା ନହେଲେ କିଛି ଶିଖିବା। ଆମେ କେବେ ହାରିନୁ, ଆମେ କେବେ ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲୁ ନହେଲେ ଯୋଉଟା ହାରିଲୁ ଆମେ ସେଥିରୁ କିଛି ଶିଖିଲୁ, ଆମେ ହାର ମାନିନୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଆଜି ରେଜଲ୍ଟ କରିପାରିଲୁ। ओके, ଏବେ ଆସିବା ଗଲି କ୍ରିକେଟ ରେ ସକ୍ସେସ ପାଇବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟ ଆପଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାଥିରେ ସକ୍ସେସ ପାଇବା ପାଇଁ କଣ କଣ ସ୍କିଲ୍ ରହିବା ଦରକାର ଆଉ କଣ କଣ କ୍ୱାଲିଟି ରହିବା ଦରକାର? ଆପଣ ଯେତିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ଗତ 3-4 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଯଦି ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର କୁ ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ଆପଣ ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟ ଖେଳନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ ସ୍କିଲ୍ ରହିବା ଦରକାର? ଯଦି ଗଲି କ୍ରିକେଟରେ ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ଅନର ହେବା ଦରକାର। ଯେମିତି କି ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଖେଳିଲେ କି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚରେ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଭୁଲଟା ରହିଲା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ବହୁତ ଜଣ ଏମିତି ମୁଁ ଦେଖିଛି ପିଲା ଯୋଉମାନେ ଆଉଟ୍ ହେବେ କିନ୍ତୁ ମାନିବେନି, ନିଜ ଭୁଲ କେବେ ମାନିବେନି। ଏମିତି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଯଦି ବୋଲର ହଉ କି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟର ହଉ, ସେ ଆଉଟ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ତାର ଭୁଲ ମାନନ୍ତିନି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଯଦି ନ ମାନିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲଟା କଣ ହେଲା, ତ ସେଇଟା ଆପଣ କେମିତି ଠିକ କରିବେ? ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଆପଣ ନିଜ ଭୁଲକୁ ଆପଣ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଆପଣ ଭୁଲ ମାନିଲେ ହିଁ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ସୁଧାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଖେଳକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ରହିଲା ଜିନିଷ, ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବେ, ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟର ସହିତ ଖେଳିବେ, ଦେଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଖେଳ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହବ। ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ସବୁ ଦିନ ଖେଳୁଥିବେ,
ଆପଣ ସେଇ ଗାଁରେ ଖେଳିବେ, ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯିବେ ଖେଳିବାକୁ ଆପଣ ଖେଳି ପାରିବେନି, ସେଠି ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିପାରିବେନି। ତ ଭଲ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ, ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କ ସହ ମିଶିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ବି କିଛି ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିବେ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ କାମରେ ଆସିବ। ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ, କାହିଁକିନା ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ ଅଫ୍ ସିଜନ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ ଦେଲେ ଯାଇକି ଆପଣ ଭଲ ଖେଳିପାରିବେ, ନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ କିଛି ହବନି। ବାସ୍ ଏତିକି କହିବି। बहुत सुंदर भाव में आपण प्रत्येक क्वेश्चन आंसर दे चलछन, बहुत बढ़िया एपिसोड हमर आगु को बढ़ुची। एबे आसी फटाफट आपन खाली गोटे प्लेयर चूज करिवार अछि, मोर क्वेश्चन परे आपन खाली गोटे प्लेयर चूज करिवार अछि। बहुत सारा प्लेयर अछन ओडिशा टेनिस क्रिकेट रे, किंतु परफेक्ट से क्वेश्चन रे को प्लेयर फिट रहिबे तांकरी ना नेबे। ओडिशा टेनिस क्रिकेट रो फियरलेस बैटर किए? राकेश जेना। राकेश जेना। ओडिशा टेनिस क्रिकेट रो क्लास बैटर किए? उत्पल केसरी राउत। गोटे बैट्समैन जे स्ट्राइक रोटेट बहुत भलो करि थांती, सिंगल डबल नबार कला तांक भितर अछि, सेमती जणे बैट्समैन को चूज करिवे? राजू जो एमएनसीसी रे जो मैच खेलते मार्कोना रे मैच खेलते, तो से भलो इनिंग्स टा गोटे खेलते, माडो दरकार था मारुथिले आ स्ट्राइक रोटेट करके निज विकेट टाको बंचैथिले, तो मु तांको चूज करी। ओके, सिक्सर किंग भाबरे आपण काहाकू देखंती ओडिशा टेनिस क्रिकेट रे? सिक्सर किंग कंटिया भाई। ओके, गोटे एक्यूरेट बॉलर रो नाम नेबे जे कि गोटिए लेंथ रे बारंबार बॉलिंग करिवार काबिलियत रखंती? चेतन चेतन गोटे फास्ट बॉलर पेस बॉलर ना नेबे जहां पारे गति रहिछि और से गति बैट्समैन मानक पय दुर्गति मिलि आस्ता है? और गुड्डू भाई, गुड्डू सिंह। ओके, बहुत सारा कटर बॉलर ओडिशा टेनिस क्रिकेट रे हमें देखि जे, किंतु आपन को पसंदीदा कटर बॉलर किए? मोर कलीमुद्दीन, आपण जानि थे तांको कलीमुद्दीन। ओके, वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर गुरुदीपन जेना आपण कहा ना नबगु चाहिए फिनिशर लिस्ट रे? इमरान खान भाई आउ विश्वरंजन। ओके, गेम चेंजर भाबरे आपण को प्लेयर को देखंती? देवाशीष पाटिल। गोटे कूल काम कंपोज प्लेयर रो ना नेबे? सेटा कंटिया भाई को कहले भी हबो, से तांको बहुत खेली तांको सह, से जते भी जहा सिचुएशन था तांको मोरे सबले हसटा थाए, तो सेही। ओके, गोटे एग्रेसिव प्लेयर को ना नेबे? चुईकालिया मेंडी। ओके, ए सीजन रो जदि गोटे यंगस्टर आपन को पिक करिवा को पा जाय ताले आपन का को पिक करिवे? यंगस्टर कहले आम टीम रे समीर अछि, से भलो बॉलिंग करछि ए सीजन रे, आउ सोहेल खान, दुई जन को। ओके, बहुत सारा फील्डर निज टीम पे फील्डिंग माध्यम रे मैच जितै थांती, एमते दुई तीनोटी फील्डर रो ना नेबे जे कि आउटस्टैंडिंग से पड़िया रे थांती, फील्डिंग माध्यम से मैच जितै थांती? विश्वरंजन साहू आउ गुड्डू सिंह। गुड्डू सिंह। आईपीएल रे आपन को फेवरेट टीम के? चेन्नई सुपर। आपण भारत रो क्रिकेट इंडिया क्रिकेट को जदि उठाई के देखिबा कि इंटरनेशनल क्रिकेट को उठाई के देखिबा, आपण को प्लेयर को फॉलो करंती? महेंद्र सिंह धोनी। भारतीय टीम रो एमती गोटे मैच जोडी आपण को पय बहुत मेमोरेबल रहिछि, से मैच को आपण केबे भी भूली परिबे नाही, गोटे मैच शेयर करिवे? जोटा रिसेंटली गला T20 वर्ल्ड कप फाइनल रे गला, तो से मैच टा बहुत ही माने मेमोरेबल एई मैच कहया गले चले, काई ना गोटे एमती सिचुएशन आसीथिला जो टाइम रे 99% मैच जाउथिला साउथ अफ्रीका पटको आ 1% थिला इंडिया पटको, बट सेही सिचुएशन रे एते भलो बॉलिंग करके एते भलो कैप्टेनशिप करके रोहित शर्मा जो मैच टा को जितेइले, सेटा बहुत ही बेस्ट मैच कहले चले, बेस्ट मैच थिला। जदि आपण आपण को लाइफ रे बहुत पछरे अछंती,
जदि आपण बहुत चेष्टा करूछन किंतु हेई पारनी शायद 2024 टी20 वर्ल्ड कप आपण देखिनेबे हार्दिक पांड्या को कॉम्पैक्ट रोहित शर्मा को कैप्टेनशिप विराट कोहली एते सब मैच रे फेल हैला परे केमती फाइनल मैच रे 76 पर पारी करछन जसप्रीत बुमराह अर्शदीप सिंह गोटे गोटे कॉम्पैक्ट स्टोरी रही भारतीय टीम आ से मैच शायद हमर जो एबे दौड़ चली आम जो ये गोटे नुआ क्रिकेट रो आरंभ होईची शायद ए मैच जेमते हम आगु 1983 रो वर्ल्ड कप मने पकाउ के 2011 के 2007 सेमती आगु को जो पीढ़ी आछंदी शायद ये जो 2024 रो टी20 वर्ल्ड कप रहीची एटा गोटे माने एग्जांपल भाबरे सब दिन पे रहइबो कि केबे भी आपनक पई किछ असंभव न सब संभव से जिनसटा परिवार क्षमता आपनक पखे रहइबा दर्शक जोडी भारतीय टीम करितला बहुत सुंदर भाବରେ ଆପଣ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ହାର୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଏମିତି का मैच इंडिया ର ମନେ ପକେଇବେ ଯୋଉଠି ଟିକେ ଲାଗିଥିଲା ହୃଦୟକୁ ଲାଗିଥିଲା ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା जो वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप टा जाइଥିଲା ସେଇଟାରେ ହିଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା କାଇଁ ନା इंडिया लगभग बहुत सब मैच जीति के ही जाइଥିଲା एटी सब मैच जीतिला लास्ट गोटे ही मैच थिला जोटा हमको ऑस्ट्रेलिया को हरेबार थिला और सही जगह रे कौन सी बैट्समैन माने चलिले नाही जे केवल विराट कोहली टिके स्टैंडिंग देइथिले बाकी कौन सी बैट्समैन चल नथिले जाफले हमें वर्ल्ड कप फाइनल टा आसु आसु रही गला तो सेटा ही हार्टब्रेक मोमेंट थिला विराट कोहली को एई दौर मॉडर्न मास्टर को जाय था विराट कोहली को बड़ प्लेयर एई समय रे केही नांती विराट कोहली को थारु गुरु दीपन जेना कोन कोन सिकंती जदि दुई तीन लाइन विराट कोहली को ठार जोटे से शिखी चंती सेटा कहबे ताले हमर जो यंग प्लेयर एबे आपन को देखु चंती तांको भी आपन मोटिवेट करि परिबे तो विराट कोहली को एति जिंस बहुत किसी शिक्षा को मिली छि काना जते कहले कम पड़ जाय काना एमती भी सिचुएशन आस्ता जोटी आपन जते चेष्टा करले भी आपन किसी आपन को थ्रो रे किसी जायनी एमती गोटे सिचुएशन एमती आसीतिला विराट कोहली 0 1 5 एमती टोटली फॉर्म रे नथिले किंतु सही सिचुएशन रे भी से निजको खुशी रे रखुतिले तो से जिनसटा शिक्षा कोले जेमती भी सिचुएशन थाउ जते कष्ट रे आपन थांतु ना काई आपन को मुहरे सब बेले हसटा रहिबा दरकार सेटा जदी आपन को पाखर रहिबो ताहले निश्चय आपन आज नहले काली सक्सेस रा पाई जिवे आउ रहिले विराट कोहली जेमती फिटनेस से मेंटेन रखि चंदी एबे तांकर एज 38 39 हलानी बट तांकर जो फिटनेस लेवल से रखि चंदी कहिते गले वर्ल्ड रे जति क्रिकेटर अछंती कहारी से भली फिटनेस नै तो सेमती फिटनेस मते माने मु भी ट्राई करबी कि तांको भली रखिया पई बट हेते तो हेबो नै मु ट्राई करबी मु सेमती तांको भली फिटनेस टा को रखिया पई आ से जेमती सब सिचुएशन जेमती भी मैच रो सिचुएशन थाउ से सिचुएशन रे से लीडर भाव रे छिड़ा हेई कि से सिचुएशन लु मैच बाहर कर दे जेमती कि आपण देखिते इंडिया पाकिस्तान मैच थिला जोटी लगभग इंडिया हारुतला सेही जगह भी से सिचुएशन रु से मैच को बाहर कर देथिले तो आपण पर जेमती भी सिचुएशन थाउ आपण पाखरे जदी एबिलिटी थिबो आपण को ऊपर निज ऊपर बिलीव थिबो तो आपण से सिचुएशन रु निश्चय बाहर जियो एही जिंस सिखिया को मिले तांको राइट राइट परफेक्ट आपण कहले आ बहुत सुंदर थिला आपण को लाइन भी किंतु एबे आपण को टिके कष्ट काम करिया को हमें बाध्य करिवु ओडिशा टेनिस क्रिकेट रो एई सीजन रो टॉप 3 बैटर लाइन वाइज नंबर 1 रे कागु रखिबे नंबर 2 रे कागु रखिबे नंबर 3 रे कागु रखिबे तो 3 रो टॉप 3 रो माने हमें 3 नंबर रो स्टार्ट करबा टॉप 3 रे कागु रखिबे टॉप 3 रे सीजन रे रखिबी किरण खान 2 रे कौन क्या भाई 1 रे राकेश जेना एबे आसवा बॉलर को प्रॉपर आसवा 3 2 1 बॉलर रे फर्स्ट रहिबे हमरो चेतन एलवी रहिबे 1 नंबर रे 2 नंबर रे रहिबे अविनाश स्वाई तापर रहिबे बुलवारी तीनोटी बॉलर रो ना नेले को बॉलर गुरु दीपन जेना को टिके ताको पे समस्या नै के आसंती गुरु दीपन जेना ताको सामने टिके डिफेंसिव माइंड रे क्रिकेट खेलंती तीनोटी बॉलर तो जदी गोटे बॉलर आपन चूज करिबे आपन को ओपोनेंट रे ताकर भलो रिकॉर्ड रहिछि चेतन एलवी तीनोटी ऑलराउंडर को ना नेबे देवाशीष पाटसानी नेक्स्ट विश्वरंजन साहू मानिक चांद
ମାଣିକ बहुत सारा टूर्नामेंट आपण खेली ओडिशार प्रत्येक कोण जाई स्वान 11 खेली सारी कोटी रिजल्ट आसी कोटी रिजल्ट आसी किंतु जदि आपण को तीनोटी टूर्नामेंट बाछको कुआ जाए जे जो टूर्नामेंट आपण बारंबार खेलिबा को चाहिए तीनोटी टूर्नामेंट रो नाम कहबे तो सब टूर्नामेंट ही भलो बहुत भलो हेची टूर्नामेंट तो मु खेलबा को चाहिए जो ए वर्ष आमे चैंपियन हेतिलु बेलमेला सेटा आमे सियोर खेलबा को चाहिबू नेक्स्ट रहिला आमे सुकनेई प्रीमियर लीग खेलबा को चाहिबू आ गोटे रहिला जोटा घंटापड़ा आमे सेमीफाइनल रे हारि जैतिलु घंटापड़ा रे भी खेलबा जो काने सेठी हमको बहुत सपोर्ट मिलितला हार्डली आमे मैच हारि जैतिलु किंतु बहुत सपोर्ट मिलिता तो से तीनटा टूर्नामेंट खेलबा ओके तो एबे आसबो गोटे रैपिड फायर राउंड जोठी मो सिमिलर प्लेयर्स को ना नेबी आपन को गोटे प्लेयर खाली चूज करिवार अछि असलम खान किरण खान काहा को चूज करिवे किरण खान मानिक चांद टीपू सुल्तान मानिक चांद विश्वरंजन साहू इमरान खान विश्वरंजन साहब गणेश प्रधान रंजित महंत पिलाडू रंजित महंत पिलाडू ओके छोटू आकाश जगतराम भोई छोटू आकाश चुई कालिया हीरालाल मेंडिस चुई कालिया लुलु स्वाइन ना कंटिया कंटिया ओके डिजिटल राजू ना कलीमुद्दीन डिजिटल राजू ओके हिमांशु सेठरथल लाडेन देवाशीष पाठशाणी देवाशीष पर्सन ओके लास्ट वन मनोज कुमार राउत बाया ना राकेश साहू मनोज कुमार राउत आउटे क्वेश्चन भी करिया गुड्डू सिंह ना बुलू बारी गुड्डू ना बुलू गुड्डू सिंह गोटे मैच थिला जेतबे से इमेज तरफ रु खेलुतले से फाइनल मैच हमर सबुठ अधिक व्यू जाइतला इमेज ऑफ कमांडो से गोटे नुवा राइवलरी भी स्टार्ट हैला किंतु गुड्डू सिंह जेतबे से लास्ट ओवर पकेइतले गुड्डू सिंह को केही जानि नतले गुड्डू सिंह जदि आपन को टीम रे थांती ताले जदि आपन जने कैप्टन शेष ओवर रे जदि 10 रु 12 रन दरकार ओपोनेंट टीम को गुड्डू सिंह ऊपर आपन भरोसा रखि परिबे कि नाइ 12 रन ये डिफेंड करि परिबे बोली एंती बॉलर से ताको पाखर से कला अछि तो ताको पाखरे एमती भी अछि पेस रखिजंदी जेमती से चाहिले 6टा रु 6टा परफेक्ट यर्कर मारि परिबे तो जदि 10 12 रन अछि मो गुड्डू सिंह को सियोर देबी ओके एबे आसबे के राइवलरी विषय कथबार्ता ही जिबा जेमती एमएमसीसी लुटु वॉरियर्स राइवलरी देखिया भल लागे कमांडो यूनिट 9 गोटे पुराना राइवलरी रहिछि कमांडो इमेज 11 सबुठारु माने कोजे बिगेस्ट राइवलरी किंतु आमे आ गोटे राइवलरी देखिछु जेतबला आमे भद्रक बालेश्वर बारिपदा सेपोर्ट साइड को जाओ इमेज और स्वान 11 मथले जेबे जेबे मैच हुए से मैच बहुत संघर्षपूर्ण हुए आ स्वान 11 रो रेकॉर्ड कहि थाए कि इमेज 11 ऊपर से निश्चित दबाव पकेइछि बहुत सारा मैच रे करैछि इमेज 11 जेतबले एग्नेस्ट रे आसे आज ए प्लेयर आपण कोन भाबंती आपण को भितरे मीटिंग कोन आइते प्लान आपण केमति बनांती गोटे बड़ टीम सामने रे भलो खेलिबा पई बड़ टीम को हरिबा पई कोन सब रणनीति थाए आपण को पाखरे कैप्टन को आपण को जे कोच अछंती मैनेजर अछंती मैच पूर्व कोन आपण कथा बताइता तो हमरो फास्ट जिंस हमरो फास्ट प्लान थाए कि आमे सेमान को सो खेली बहुत सारा मैच खेलछु तो आमे जानिछु तांकर को बैट्समैन केमती को आडे शॉट तार अछि को बॉलर रो कोन स्ट्रांग जन से को लाइन लेंथ रे बॉलिंग करूची तो आमे से जिंसटा जानि तो हमर फास्ट प्लान सेटा थाए तांको बैट्समैन रो जोटा वीक पॉइंट तारि थाए से वीक पॉइंट को जीवा आ तांकर गोटे बैट्समैन जेमति कि आपण हीरालाल मेंडिस धरनियंतु तांको पाखरे रिवर्सिव भलो अछि तो आमे सेही हिसाब रे फील्ड सेट करू बैट्समैन को देखि फील्ड सेट करू फास्ट जिंस सेकंड जिंस होउची आपण को ऑल ओडिसा रे मैच जिते को हेले भलो फील्डिंग करिया को पड़ियो जे कोन सी टीम थाउ ना काहे कि आपण जदि फील्डिंग मिस करिवे आपण मैच सेटु जीति परिबे नहीं कदापि जीति परिबे नहीं
तो भल फिल्डिंग भी आपको करिया पड़िबो आउ जिनस रहिला आपनको एग्जीक्यूट करि परिबो हमर जेमति क्रिकेट होची टीम वर्क रो गेम जने एकला माणिक चांद चाहिए केबे जितै पारिबनी कि सुजीत चाहिए गोटे आम टीम को जितै पारिबनी हमको जितैया को हेले 11टा पिला जदि आमे रहुचे 11 जनकर कंट्रीब्यूशन रहबा दरकार 5% हो 10% हो 20% हो किछि किछि कंट्रीब्यूशन रहिले आमे हमको इजी हो मैच जितिया पई तो जदि आमे निजे हमर निजर बेस्ट दबा तो ऑब्वियसली आमे मैच जितु तो सेटा प्लान थाए जे आमे ताको एग्नेस्ट रे बहुत मैच खेलिचु आ भलो करिचु भी आ आमे जितिबु भी सेटा हमर प्लान थाए ओके आपण को बेस्ट राइवलरी मैच का को मैच देखिबा को आपण को बहुत पसंद आसे लुटू एमएमसीसी ना कमांडो यूनिट 9 ना कमांडो इमेज 11 कमांडो इमेज 11 ओके आ जेटा क्वेश्चन अछि म आपण सामने रखियो चाहिबी जोटा आपण पर्सनल क्वेश्चन सर्वप्रथम तो म जानबो को चाहिबी आपण को घरे आपण को फैमिली मेंबर किए के अछंती एमती हमर बड़ फैमिली बट आमे सब भिने हे जाइजु तो हमर घरे जेजापा भी अछंती आ बापा माँ हमर तीन भाई आ मु सब सानो भाई तो घर लाडला तमे नंदलाला तमे किंतु माँ आ पिता सपोर्ट करंती क्रिकेट खेलबा को बहुत बहुत सपोर्ट करती बापा माँ भाई मोर जो दुई बड़ भाई समस्त सपोर्ट रही समस्त आशीर्वाद रही जहाँफल मु आज किसी जदि आज गुरुदीपन जेना भी जानते तो तांकर बहुत बड़ा हाथ रही आशीर्वाद न रही बापा माँ आशीर्वाद न रही मुझे भी कर पार न बहुत सपोर्ट करते आपन को भी बहुत भल भाव जानते बहुत बहुत धन्यवाद छुआटा बेले केबे माँ को न कहि क्रिकेट खेलिबा जाइतबे सेपटू जेतबेले आपण खेलुचंती आपन मन भीतर गोटे डर थिबो कि माँ कोन कहइबो माँ मारिबो कि कोन करबो केबे एमती इंसिडेंट हेछि जोटी आपण न कहि जाइथिन जेता आसला परे आपण को टिके माड़ पड़िछि टिके गाली सुनियो को मिलिछि माँ कठारु नहीं माँ ठू एत गाड़ी मिली ना कहीं से भल पाते से बेसी किसी कहती किंतु बापा ठू दिने गाड़ी शुणी गोटे दिन मो मैच थिला मु ऊपर ओली पड़े जाइए किंतु मोर से टाइम रे ट्यूशन थिला मु ट्यूशन न जाइए मु पड़े जाइए मैच खेल तो मैच खेली जब रिटर्न कली बापा कहले कि बही पत्र नहीं कि जाइए जाली देके आस पढ़िया दरकार नहीं एमती गाड़ी करते माँ हाथ रंधा रोसे एमती को डिश माँ बनै देले गुरुदीपन से डिश पे पागल थांती आ खाइला परे ताको माने बहुत शांति लागि थाए कि नाही आज खायाटा हला माँ को तो सबू जिनस ही हाथ रंधा भल लगे किंतु गोटे डिश अछि जोटा कोबी चिल्ली तो सेही जिनसटा से जो दिन रोसई करते सेटा बहुत ही टेस्टी लगे आ मु भल पाइबे सेटा खाइया तो निश्चित भाव जदि आमे केबे भी आपनकर घर आडे जाउछु ताले गोबी चिल्ली माँ को हाथ रंधा एटा टिके हमहु पाइबे आमे आगुरु कहले ओके एबे हसिबा फटाफट आपण कोन पसंद करंती कोन न पसंद करंतीनी ता विषय रे टिके क्वेश्चन रहिबो आपण को फेवरेट एक्टर किए फेवरेट एक्टर अल्लू अर्जुन आपण को फेवरेट मूवी थ्री इडियट्स आउ एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी आपण को फेवरेट सॉन्ग को गीत को आपण बारंबार सुनंती गोटे गीत कहबे गेली तो गीत बहुत किसी शुणे सलामत सलामत गीत ओके क्रिकेट को छाड़ला परे आउ कोन सब हॉबीज रहिछि आउ कोन करबा को भल लागे गुरुदीपन जेना को क्रिकेट बादे मते बैडमिंटन खेलिया को भल लागे आउ वीडियो गेम्स भी टिके टिके खेलुथिले आगरो एबे टिके कम कर देइछि आउ जिम जिया को भल लागे ओके जिम लवर भी आपण ओके आपण को फेवरेट फूड कोन रहिछि कोन खाइबा को भल लागे आपण को फेवरेट फूड कोबी चिल्ली किछटा डग आउट मेमोरीज आपण शेयर करियो को चाहेबे जोटी बहुत हंसी मजाक हेइथबो आ से सिनारियो को आपण केबे भी भूली नाहंती कि केबे भी भूलिबे नाही एमती किछि डग आउट रे घटिछि आपण को सहित सेमती बहुत किछि तो मजा मस्ती चले तो
କହିତେ ଗଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବହୁତ କିଛି ମଜାମସ୍ତି ଚାଲେ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଗୁଡୁ ସିଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଦେବାଶିଷ ଦାଦା, ମାନିକ ଭାଇ, ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଡଗଆଉଟରେ ରହନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମଜାମସ୍ତି, ଆମର କେବେ ଡଗଆଉଟ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରୁହେନି, ସବୁବେଳେ ମଜାମସ୍ତି ହସ ଖୁସି ଚାଲି ରହିଥାଏ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ ଟିମ ର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରେସିଭ ପ୍ଲେୟାର ଯଦି ଆପଣ ବାଛିବେ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ ଭିତରୁ, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ନାଁ କଣ ରହିବ? ମାନିକ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ ଟିମ ର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନର ଯଦି ଆପଣ ବାଛିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କି ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ରନ୍ ୱେ ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନର ବାଛିବାକୁ କହିବି, ତାହେଲେ ଆପଣ କାହାକୁ ବାଛିବେ? ସୁଜିତ ଭାଇ। ଓକେ, ଗୋଟେ ଗନ୍ ଫିଲ୍ଡର, ଫିଲ୍ଡିଂ ରେ ତାଙ୍କର କିଛି ତୁଳନା ନାହିଁ। ଗୁଡୁ ଭାଇ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ରୂପରେ ଆପଣ କାହାକୁ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ? ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମାଣିକ ଚାନ୍ଦ ନା ଏମଡି ସମୀର, କି ଆଉ କିଛିଟା ନୂଆ ନା ଯୋଉଠି ମଝିରେ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଥିଲା ସୁଆନି 11 ସ୍କ୍ୱାଡ ରେ? ଅଲୱେଜ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନ କିଏ ରହିବେ? ଏମଡି ସମୀର ରହିବେ, କାହିଁକିନା ସେ ଆସିଲେ ମାନେ କିଏ କୁହନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ଲକି ପର୍ସନ ଆସିଲା, ତ ସେ ଆସିଲାରୁ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ବି ଆମର ହେଇଛି, ତ ଏମଡି ସମୀରକୁ ରଖି। ଗୁରୁଦୀପନ ଜେନା, ଓଡିଶା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ର ଗୋଟେ ନୂଆ ସିଜନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବାକୁ ଯାଉଛି ଆଗାମୀ 2 ମାସ ପରେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଖବର ଗୁରୁଦୀପନ ଜେନାକୁ ନେଇକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା କି ଗୁରୁଦୀପନ ଜେନା ଆଗାମୀ ସିଜନ ରେ ସୁଆନି 11 ତରଫରୁ ଖେଳୁଥିବା ନଜର ଆସିବେ ନା ଆଉ କୋଉ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଖେଳୁଥିବା ନଜର ଆସିବେ? ନାଇଁ, ଗୁରୁଦୀପନ ଜେନା ଯଦି ଅଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟେନିସ ବଲ୍ ଖେଳିବ ତ କେବଳ ସୁଆନି 11 ରୁ ହିଁ ଖେଳିବ। ଓକେ, ତ ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମତେ ଡିଏମ ପଠେଇଥିଲେ, ଦେନ ଆପଣ ମାନେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବେ କି ଗୁରୁଦୀପନ ଜେନା 2024 ଆଉ 25 ର ସିଜନ ସୁଆନି 11 ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ତରଫରୁ ଖେଳିବେ। ଓକେ, ଫିଟନେସ କେତେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ? ଫିଟନେସ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଟେନିସ ବଲ୍ ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 8 ଓଭର 10 ଓଭର ଖେଳ ହଉଛି, ତ ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣ କେତେ 40 ମିନିଟ୍ କି 50 ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ବଟ୍ ଆପଣ ଯଦି ଡ୍ୟୁଜ ବଲ୍ କୁ ଦେଖନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି 20 ଓଭର 50 ଓଭର୍ସ 90 ଓଭର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ, ତ ଯଦି ସେଇ ଲେଭେଲରେ ଆପଣ ଫିଟନେସ୍ ନ ରଖିଥିବେ ତ ଆପଣ ଖେଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। 20 ଓଭର 40 ଓଭର ଖେଳିବା ପରେ ନା ଆପଣଙ୍କର ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ କ୍ରାମ୍ପ ଧରିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ବଡି ସେତିକି ଏଲାଉ କରିବନି କି ଆଉ 2 ଓଭର କି ଆଉ 10 ଓଭର ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ କି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଫିଟନେସ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ଓସିଏଲ ର ସେ ଛକା ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଆଉ ବେଲମଳା କପ୍ ର ସେ ନୋ ଲୁକ୍ ସଟ୍ ବ୍ୟାଟ୍ ଖାଲି ଯାଇଥିଲା ପୁଣି वापस ଆସିଗଲା, ଦିଟା ଛକାରୁ କୋଉ ଛକା ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ? ଫେଭରେଟ ଟେନିସ ବଲ୍ ରେ କହିଲେ नो लुक शॉट हबो, ଆଉ ଡ୍ୟୁଜ ବଲ୍ ରେ କହିଲେ ସେଇ ଛକା ଓସିଏଲ ଛକା। ଦିଟାରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଆପଣ ରଖିବେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମାଇଣ୍ଡରେ, ତାହେଲେ କାହାକୁ ରଖିବେ? ବେଶୀ ବେଲମାଳା ରହିବ। ଓକେ, नो लुक ରହିବ। ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଇଆଡେ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି କି ଆପଣ ଡ୍ୟୁଜ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ ରେ ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ରୁ ଛାଡିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଏତେ ମଧୁର ଥାଏ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥାଏ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଲାଗେ କି ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦୀପନ ଜେନା ଆସନ୍ତି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ସ୍ଥିର ହେଇଯାଏ, ପିଚ୍ ବି ପୁରାପୁରି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଚାଲିଥାଏ, ବୋଲର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଯୋଉ ପଟକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେଇ ପଟକୁ ସଟ୍ ଖେଳନ୍ତି, ଏମିତି ଲାଗେ କି ପୁରା ପଡିଆ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦୀପନ ଜେନା ଆସନ୍ତି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ସାରା କ୍ଲାସ୍ ବ୍ୟାଟର ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଜ ଏ କମେଣ୍ଟେଟର, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦୀପନ ୟୁ ଅଲୱେଜ ମାଇ ଫେଭରାଇଟ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂରେ ସେ ମଧୁରତା ଅଛି, ସେ ସୁନ୍ଦରତା ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରିବି, ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟରୁ କହୁଛି କି ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡିଶାର ନାଁ ଆପଣ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ତ ଏବେ ଗୋଟେ ଫନି ଏକ୍ସରସାଇଜ ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେଇଂ 11 ଗତ ସିଜନ ର ଭଲ ପରଫର୍ମରକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବନେଇବାର ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ 5-6ଟା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ 2-3ଟି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଆଉ କିଛିଟା ବୋଲର ରଖିବେ, ଆପଣ ତାଦେହରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ୱିକେଟ କିପର ବି ମେନସନ କରିବେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଆମର ଚୁଜ କରିବା ଟପ୍ ଅର୍ଡର, ଯେ କି ଓପନର ଆଉ ମିଡିଲ ଅର୍ଡର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓପନର ରଖିବି ମୁଁ ରାକେଶ ଜେନା ଆଉ କଣ୍ଟିଆ ଭାଇ ଓପନର ରହିଲେ। ନେକ୍ସଟ ରହିବ ସୁଜିତ ଭାଇ, ତାପରେ ମାଣିକ ଭାଇ, ୱିକେଟ କିପର ହିସାବରେ ମୁଁ ନିଜେ ରହିଲି, ମତେ ତ ପଡିବ। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ରହିବେ ଦେବାଶିଷ ପାଟସାନୀ, ହଁ, ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାହୁ
ଆଉ ଛୋଟୁ ଆକାଶ ଅଲରାଉଣ୍ଡର। ହଁ ତାପରେ ରହିବେ ଅବିନାଶ ସ୍ୱାଇଁ। ହଁ ଅବିନାଶ ସ୍ୱାଇଁ ରହିଲେ, ବୁଲୁ ବାରିକ, ହଁ ଆଉ ସମୀର। ଏମତି ସମୀର କ୍ୟାପ୍ଟେନ କାହାକୁ ରଖିବେ? ସମୀରକୁ ରଖିବି। ସମୀରକୁ ରଖିବେ। ତ ଏମତି ସମୀର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ସୁୱାନ ଇଲେଭେନ ପଟରୁ ଖେଳିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ଲକି ହେଇସାରିଛନ୍ତି କି ସୁୱାନ ଇଲେଭେନ ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ଲେୟାର ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ରୂପରେ ମାନିବାକୁ ରାଜି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ କି ଏମିତି ସମୟରେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ବି ଆପଣ ସୁୱାନ ଇଲେଭେନ କୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ତ ଆମର लगभग ସବୁ क्वेश्चन समाप्त होई सारिଛି। ଅଧିକା କିଛି क्वेश्चन ଆଉ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ଲାଇନ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଗୁରୁ ଦୀପନ, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ଫ୍ୟାନ। ତ ଦୁଇ ଲାଇନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏ ଦୁଇ ଲାଇନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ମୋଟିଭେଟ କରିପାରେ। गुरु दीपन देना, याद रखना कि कभी अफसोस के लम्हे कभी सुकून का पल देगा। ये याद रखना कि कभी अफसोस के लम्हे तो कभी सुकून का पल देगा। इस वक्त की जिंदगी को जी भर के जी ले, क्योंकि कुछ ही देर में ये वक्त सब कुछ बदल देगा। समय समय को नहीं कि हमको आगू बढ़िया पड़ी थाए। अब ये समय सदुपयोग करवा गोटे प्लेयर पाई हो कि गोटे मनीष पाई बहुत इंपोर्टेंट थाए। तो समय जितेबाला आपको जोटी नहीं ठिया करू, किंतु आपन केबे भी हारिबे नहीं। से समय सहित लड़िबे, और से समय को पछरे छाड़ी आपन गोटे नुआ कहानी सृष्टि करेंगे। आमर एतिका आशा रहिबो। तो ये दर्शक बंधु मान अनुरोध रहिबो, जदि आपन गुरु दीपन को किछिटा क्वेश्चन करिया चाहते ताला आपन फटाफट करिवे। मु तम क्वेश्चन रखिबी। तो गोटे क्वेश्चन आछि आपन पई। ज्ञानरंजन बारिक 45 लिखिଛନ୍ତି कि मेंडिस भाई विषय रे किछि कोंतो। मेंडिस भाई देखंतु, से जेतेबेले पडियारे रोहंती तो से केबे चुप रहिबेन। एना से जे पर्यंत मैच चलीथिबो, तांको पार्टी चलीथिबो, काने से सेमती ही प्लेयर, से सेमती एग्रेशन देखांती, जा फले सेटा बहुत बड़ पॉइंट। जेटे आपण मेंडिस भाई को एग्रेशन फल रे गोटे माने ओपोनेंट टीम बैकफुट को पळे जाय थाए। तो बहुत भलो फील्डिंग भी से बहुत एफर्ट दियंती। आउ बैटिंग रे रहिला, बैटिंग रे से केतेबेले को शॉट खेलिबे सेटा बॉलर भी जानि न थाए, कि निजे भी जानि न थांती केतेबेले को शॉट खेलिबे। केतेबेले पिच मझी को पळे जाय कि खेलंती, केतेबेले पछकू, केतेबेले स्वीप सीधा सब प्रकार शॉट तांका पाखरे अछि। तो भलो प्लेयर से। ओके, हमरो सार जे कि सुशांत 221 लिखଛନ୍ତି कि सार मते टिके ऑन ड्राइव सिखा। आपण सिखै परिबे तांको ऑन ड्राइव? हेलो हेलो, मो वॉइस हेलो, आसुची गुरु दीपन? आज्ञा आज्ञा। ओके, मेंडिस भी आपन को लाइव देखुचंती, आ मेंडिस भी आपन को तारीफ करछंती, किंतु मां दुर्गा देवी स्पोर्ट्स लिखिचंती कि भाई गंजाम रे किछि प्लेयर मानन को गंजाम को किछि प्लेयर जेंति अमूल्य पात्र होंतु, कवर संतोष, चिलिका राजेश, एमती बहुत सारा प्लेयर अछंती। आपन को पसंदीदा प्लेयर सपोर्ट साइड रे किए? अमूल्य पात्र। अमूल्य पात्र। एफआर फास्टर लिखिचंती कि टेल समथिंग मेमोरेबल मोमेंट इन लास्ट मैच। किछिटा मेमोरेबल मोमेंट आपन को पय को मैच थिबो हटा टिके कहिबे। मेमोरेबल मोमेंट जोटा बेलमाला रे थिला, कि दर्शक मानकर बहुत सपोर्ट आमको थिला। आउ आपनकर भी थिला, हमर ओनर माने आउ आम एपट रे जो माने हमको सपोर्ट करूथिले समस्तंकर सपोर्ट थिला। तापले सेई डेटा माने माने कहबी मु 2024 रे मोर बेस्ट डे थिला। मोर इयर रे बेस्ट डे सेटा मो पई थिला सेटा। ब्याड बॉय सुनील लिखिचंती कि लुटू वॉरियर्स विषय किछि कोंदो, कने लुटू वॉरियर्स को हरई के आपन इतिहास रचैथिले। लुटू वॉरियर्स टीम ओडिसा रो नंबर 1 टीम, किभली से टीम विषय रे आपन जदि दुई लाइन कहिबे ताले कोन कहिबे? केते बैलेंस आउ केते केमदी का प्लेयर तांका भीतर अछंती जे कि मैच को बाहर करी कि सामना को आनंती, मैच जितै थांती। कोन कहिबो चाहिबे लुटू वॉरियर्स विषय रे? ऑब्वियसली लुटू वॉरियर्स बहुत भलो टीम। आउ सेथरे जो माने भी प्लेयर्स अछंती बहुत भलो, जेमति कि आपण कंटिया भाई को देखंतु, कि आपण हमर डिजिटल राजू भाई को भी देखंतु। मु तांका सब कथा भी हुए, तो बहुत भलो बिहेवियर तांकर समस्तंकर आम प्रति। सब एते भी माने कोन मैच जीता हार तो लागि रहबे, किंतु जो रिलेशन टा पडिया भितरे जो जिनसे गोटे क्रिकेटिंग स्पिरिट जोटा रहिबा दरकार,
ସେଇ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କ ପ୍ଲେୟର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲସେ ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଟିମ୍ ବାଲାନ୍ସ କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଅଲରାଉଣ୍ଡର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ଯଦି ବ୍ୟାଟିଂ ରେ କିଛି ନ କରି ବି ପାରୁଛନ୍ତି ତ ବୋଲିଂ ଥ୍ରୋରେ ସେମାନେ ସେଟାକୁ କଭର ଅପ୍ କରିଦଉଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ସେମିତି ବହୁତ ଲମ୍ବା ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ ଅଛି, ଯେମିତି 8 ନମ୍ବର 9 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍ ଅପ୍। ତ ଆପଣ କାହାକୁ ଆଉଟ୍ କରିବେ? ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟିଆ ଭାଇକୁ ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରାଜୁ ଭାଇ ଆସିଯିବେ, ରାଜୁ ଭାଇକୁ ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ରାକେଶ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କଲେ ହୃଷି ଭାଇ ଆସିଯିବେ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଟିମ୍ ଅଛି, ଆଉ ପୁରା ବେଷ୍ଟ ଟିମ୍ କହିଲେ ଚଳେ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍वेश्चन ମିस्टर ଦିବ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ଭାଇନାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ କି ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମ୍ୟାଚ୍ କୋଉଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ, ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଏଇ ସିଜନ ର ଯଦି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଉଠେଇବେ? ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମ୍ୟାଚ୍ କହିଲେ ବେଲମାଳା ହିଁ ଆସିବ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन आछि, ମୁଁ ସେଟା ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି କି କମାଣ୍ଡୋ 11 ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? କମାଣ୍ଡୋ 11 ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଟିମ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। କମାଣ୍ଡୋ 11 ଟିମ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି ଦୁଇ ଲାଇନ୍ କହିବେ ତାହେଲେ ସେଟା କଣ ରହିବ? କମାଣ୍ଡୋ 11 ବି ବହୁତ ଭଲ ଟିମ୍, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛୁ। ବଟ୍ ମାନେ ଏମିତି ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସିଛି, ଆପଣ ଶେଷରେ ବି ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ଜିତୁ ଜିତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଗଲୁ। ତ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ଅଛି, ତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିତି ପାରିନୁ। ତ ବହୁତ ଭଲ ଟିମ୍, ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ନେକ୍ସଟ ଇୟରରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ହରେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ଲେୟର ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି କାଳିଆ ଭାଇ ହଉ, ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଭାଇ ହଉ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ, ତାଙ୍କର ବିହେଭିୟର ଆମ ପ୍ରତି ବହୁତ ଭଲ, ଭଲ ଟିମ୍ ସେଟା। ଓକେ, लगभग ଆମେ ସବୁ क्वेश्चन ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ क्वेश्चन आंसर ଦେଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୁରୁ ଦୀପନ ଜେନା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବ କି ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन ନବାକୁ ଚାହିଁବି, ୟୁନିଟ୍ 9 ବିଷୟରେ ତ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ। ସେ ତାଙ୍କର क्वेश्चन ଆସିଛି କି ୟୁନିଟ୍ 9 ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକ, ଟିକେ ୟୁନିଟ୍ 9 ଟିମ୍ ବିଷୟରେ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ କହିବେ। ୟୁନିଟ୍ 9 ଟିମ୍ ବି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛି ଆମକୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେମିତି ଘଣ୍ଟପଡ଼ାରେ ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଲୁ, 2ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲା, ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଲୁ, ତାପରେ ଜିତିଲୁ, ତାପରେ ହାରିଲୁ। ସେମାନେ ଆମକୁ ମାନେ କଣ, ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଏମିତି ବି ଥାନ୍ତି ଯେ ଜିତିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ସାଇଡ୍ ହେଇକି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡଗାଡୁ। କିନ୍ତୁ ୟୁନିଟ୍ 9 ଟିମ୍ରେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ କି ସେମାନେ ଜିତିଲା ପରେ ବି ଆମକୁ ସେମାନେ କରେଜ କରିଥିଲେ କି ନାଇଁ ତମେ ଭଲ ଖେଳୁଛ, ଖେଳି ଚାଲ, ଆଗକୁ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ତମେ ରେଜଲ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। ତ ସେମାନେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆମକୁ। ओके, तो सब टीम विषय आपण कहले, सब प्लेयर विषय कहले, निज टीम विषय कहले, किंतु गोटे जिनस कहलेनी जोटिक आम दर्शक बंधु मैंने जानवा चाहती, खास करके आपण जे फैंस रही से जानवा चाहती। क्वेश्चन आसाला कि गुरु दीपन जेना गोटे माने हैंडसम क्रिकेटर कुआ जाय थाए, जेहेतु आपण एते हैंडसम, ताले आपनकर केही गर्लफ्रेंड अछंती कि नाही? ना ଏବେ ତ गर्लफ्रेंड नाहन, एटा कहले बहुत जन विश्वास करिवे नाही, किंतु पूरा 100% मु सत्य ही कहूची गर्लफ्रेंड नाहंती। तो सठिक मार्ग रे चली गुरु दीपन जेना, किंतु प्रभु जगन्नाथ आपनको ढेर सारा खुशी दियंतु, आपनको क्रिकेट कैरियर रे बहुत आगु बढ़ंतु। ओडिशा रणजी रे आमे आपनको देखु, ओडिशा टेनिस क्रिकेट रे आपण बहुत सारा कीर्तिमान अर्जन करंतु। ए सबु शुभ चिंता देई आमे आपनको विदाय नबु। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु दीपन जेना, ऑल द बेस्ट फॉर न्यू सीजन सुवानी 11 को। आज्ञा मोर आउरी दीटा क्वेश्चन मो माइंड के एबे आसिला, आपण कहि सरंतु तापर मु कहिबी। मु आपनको विषय रे ही कहिथान। हां, कहि दियो मो विषय रे। देखो मोर एटा कहबार अछि कि देखो आमे गुरुदीपन जेना जदि मते आज जानिचंती सेटा केवल आपनको पई, कि जदि चुई कालिया जानिचंती कि मेंडिस जानिचंती केवल आपनको पई। तो ओडिशा क्रिकेट जदि आज लेवल रे पहुंची तो तार पूरा श्रेय आपनको ही जीवा दरकार, काइना आपण सेति कष्ट करचंती, सेति आपण जते भी कष्ट हेले भी आपण पर डे 3टा मैच कमेंट्री करिवा, आ पुनी डेली सीजन सारा डेली कमेंट्री करिया दिन राती, तो सेटा गोटे इजी नुह। गोटे मनीष केते समय गोटे आपण मेसिन हेतिले हां ठीक अछि, मेसिन अछि लगे देले स्टार्ट हैला चलला, किंतु आपण मनीष हे कि आपण जति कष्ट करचंती माने आपनको धन्यवाद देवा दरकार। आ आपनकर जोटा प्रॉब्लम आपण एबे सॉल्व रे अछंती, तो मु आशा करिवि, मु सेमान को रिक्वेस्ट भी करिवि सेमाने बंद कर देते, आपनको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हे जाऊ। आ आपण भी बहुत तरक्की करते। आ ओसीएल रे भी आपण कमेंट्री करिया को जाइथिले, मु चाहिबि आपण सेइटु ओसीएल रु आहुरी बहुत ऊपर लेवल को भी जान। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन, ओडिशा टेनिस क्रिकेट को ऊपर को नेबा को हेले किछिटा तो परिवर्तन करिया पड़िबो। गुरु दीपन जेना
ଆପଣ ବड़ରୁ बड़ टूर्नामेंट खेली सारी परिवर्तन करने आगो कौन करने को पड़ो ऑर्गेनाइजर को किसी आप टिप्स देवे प्लेयर मान को किसी टिप्स देवे आम सब यूट्यूबर मान को किसी टिप्स देवे आपणकर राय कौन रोशा टेनिस क्रिकेट ओडिशा टेनिस क्रिकेट रो सब किछि ठीक ठाक अछि बट टिके टाइम टेबल टा मेंटेन हेई पार नाही जा फले कि जदी गोटे मैच 12टा गोटे एमती 1.5टा भी हे जाउची स्टार्ट हे पई तो जा फले गोटे टीम को सती की सफिशिएंट ओवर मिलु नाही खेलिया पई तो जदि गोटे टीम जमती हमर वेस्ट बेंगल टीम हला आमे जदि गोटे जागा को जाउचे एते दूर रु आमे जदि 7-8 जाई कि जदि 8 ओवर 10 ओवर न खेलिलु ताहले किछि लाभ होबो नाही तो हमको सती टाइम टिके दरकार कोइना गोटे बैट्समैन जाई कि टाइम नबो सेट होबो तापर से तारो शॉट्स खेलिबो तो हेति टाइम दे तो मु एटा कहबी कि ऑर्गेनाइजर्स मानन को टिके टाइम रे खेलटा स्टार्ट करंतु आउ सेमती 8 ओवर 10 ओवर खेल करंतु एटा ही बहुत भल हम आपण मैंने तो सेठी सदाବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ବି ଯାଉଛନ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ମାନେ ବି ଭଲ ଆପଣ ଯେତିକି ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି କହିବି टाइम रे ଟିକେ स्टार्ट हेले ଭଲ ହେଇଥାଏ ओके थैंक यू सो मच गुरु दीपन जेना आपण आम शो को आसिले आमको आपण बहुमूल्य समय देले बहुत मजा लगिला आपण सहित कथबार्ता है आमे चाहेबू कि ओडिसा रा नंबर 1 टीम स्वान 11 हो ओडिसा रा नंबर 1 बैटर भाव रे गुरु दीपन जेना समस्त सामने को आसंतु आज पई एति कि पुणी आउ फिर आपण सहित देखा हबो पुणी आमे ढेर सारा कथबार्ता करिबा थैंक यू सो मच वंस अगेन गुरु दीपन जेना जय जगन्नाथ भाई धन्यवाद